तो पिलामाने आज आम पढ़ा आम भाषा आम साहित्यर तृतीय श्रेणी कहवा आगु करवा ये विषयटी पढ़ा। तो पिलामाने निश्चिंत भल भाव शुणव। चलो। सानू विद्यालय घर को फेरिला। माँ ताकू पचारिले तुम विद्यालय आज कौन कौन है। सानू विद्यालय जाइथिला ताकू ता माँ पचारिला जे सानू विद्यालय रे आज कौन कौन सब है। सानू सेठू कहिला आज परा अक्टोबर 2 तारिख आम विद्यालय रे गांधीजींकर जन्मदिन पालन करागला। आमे ओ आम गुरुजी माने बापू फटोचित्र रे फूल चढ़ाइलु। तो पिला माने गांधीजी विषय समस्ते तो किछि ना किछि जानी थिबो। तो मु किछि कहूची ताकू निहाती भाव मन रखिबो और पढ़िबो। महात्मा गांधी 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख रे गुजरात रे पोरबंदर ठारे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थिला। तो पिला माने समस्ते याकू मन रखिबो। हौ तापरे आस पाठ उपरे। तो सानू कहिना कौन ना आज परा अक्टोबर 2 तारिख आम विद्यालय रे गांधीजी जन्मदिन पालन करागला। आमे ओ आम गुरुजी माने बापू फटोचित्र रे फूल चढ़ाइलु। एक कथा सानू ता माँ को कहिना। ता माँ सिटी पचारुछि आउ किछि हला नहीं। सानू उत्तर देना हाँ गुरुजी गांधीजी विषय रे सुंदर सुंदर कहानी सुनाइने बहुत मजा लगिना। सानू ता माँ को कहूछि जे गुरुजी गांधीजी विषय रे केते सुंदर सुंदर कहानी सब कहला भारी मजा लगिला। एटी ता माँ पचारुछि जे अच्छा कौन सब कहिले। सानू सिटी कहूछि गांधीजींकर पिला दिनर केतेक चमत्कार घटना केड़े सुंदर कहूथिला गुरुजी माने। माँ पचारिला आउ तांको बड़ दिन रे कथा किछि कहिले नहीं। सानू सिटी कहना हाँ खूब कम किंतु तमे किछि कह ना माँ जे माँ तमे किछि गांधीजी विषय कह ना। सिटी ता माँ कहिला कहूछि सुन। तांको माँ कहानी आरंभ कला। सानू शुणिबाकू लागिला। तो चलो पिला माने आमे भी कहानी शुणिबा और सानू को ता माँ कौन कहूची चलो जानिबा। थरे गांधीजी पत्नी कस्तूरबा बेमारर पड़ीथिला। औषध पत्रर किछि भी सुफल मिलिला नहीं। तो पिला माने ठीक कस्तूरबा किए ना कस्तूरबा हैला गांधीजी पत्नी तांको ना होजी कस्तूरबा। तो कस्तूरबा को बहुत बड़ बेमारर पड़ीथिला माने बहुत औषध पत्र भी किछि काम करू नथिला। तो गांधीजी चिंतित हो पड़ते कौन हेले गांधीजी ना बहुत चिंतामग्न हो गले। से पुस्तक पढ़ी जे बेमार रे पड़िथिबा लोके लूण न खाइले किछिटा उपकार पाए। तो गांधीजी कौन गोटे पुस्तक पढ़ी से पुस्तक रे लेखा होइतिना जे कौनसी बेमार रे पड़िथिने लूण खाइबा छाड़ीदेले रोगर भल हो रोगटी भल हो। तो तेणु से यही उपदेशटी कस्तूरबा को देव पाई मनस्थ कले। यही प्रस्ताव ता कस्तूरबा माने तांको पत्नी स्त्री को दब बोली से मने मने भाविले। गांधीजी कस्तूरबा को कहिले तुमे खाद्य रे लूण मिसई खाइबा बंद करि दियो। गांधीजी ता पत्नी को कहिले जे कस्तूरबा तू खाद्य रे लूण मिसाई खाइबा बंद करि दियो। ता कस्तूरबा रागी जाई कहने देत लूण बिना खाद्य तो सुस्वाद लागे नहीं। लूण बिना कौन खाद्य खाई हुए। कस्तूरबा अमंग होई कहने तुमे अबुझा हेउछ काहींकि तुमर परा देह खराप किछि दिन लूण छाड़ीदेले हुए तो आरोग्य होई पारंत। गांधीजी एपरी कही कस्तूरबा को बुझाइले। गांधीजी ता स्त्री कस्तूरबा को बुझाउथिले जे तुमर परा देह खराब किछि दिन लूण खाइबा छाड़ी दियो तेने रोग भल हो जिवो। तो यही कथा कही ताकू सुंदर भाव में बुझाउथिले किंतु लूण बिना सुस्वाद लागे नहीं। कस्तूरबा अमंग होई पड़ुथिले। कस्तूरबा टिके मुह सुखाई कहले जदि तुमको किए लूण छाड़ी देबा को कहे तमे कौन लूण खाइबा बंद करिदेब बा बंद करि परिबो। पुणी कस्तूरबा कहिला जदि तुमको किए कहे लूण खाइबा पाई बंद करिदेबा पाई तेबे तमे कौन लूण खाइबा बंद करिदेब। यही कथा कस्तूरबा गांधीजी को कहिला। गांधीजी सिटी कौन कहला
ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବିଲେ ଏ ତ ଠିକ୍ କଥା, ପରକୁ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ କହୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି କଥାଟି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶଟିକୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏ ତ ଠିକ୍ କଥା, ପରକୁ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ତେଣୁ ପରକୁ କହିବା ଆଗରୁ ନିଜେ କରି କାମଟା ଦେଖାଇଦେବା। ଯାହାଫଳରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ କହୁ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇଦେବା। ତ ଏହି ଚିନ୍ତା ମନେ ମନେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଏଥରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚିକିତ୍ସକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସତକୁ ସତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତେଣୁ କସ୍ତୁରବା ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ଲୁଣ ନ ମିଶାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମାନେ ସତକୁ ସତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲୁଣ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଲୁଣ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ କସ୍ତୁରବା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ, ବହୁତ ଭାବିଲେ। ତେଣୁ କସ୍ତୁରବା ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ତା ପାଖରୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ଲୁଣ ନ ମିଶାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ସତେ ବି ସତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ସେ ଟୋଟାଲି ଖାଦ୍ୟ ସହ ଲୁଣ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ସାନକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପରେ ମା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ସାନୁ, ବାପୁ ଏମିତିକା ମଣିଷ ଥିଲେ ଯେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତା ନିଜେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ତ ସାନୁକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପରେ ମା କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ସାନୁ, ବାପୁ ମାନେ କିଏ? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏମିତିକା ମଣିଷ ଥିଲେ ଯେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଶାହ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁକୁଳରେ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କବିତାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।